Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kitab At-Ta'bir dan Mustawa Tsani, Ta'bir tahapan kedua bersama kawan-kawan pembahasan. Angkatan pertama juga ada angkatan yang lain. Dan minggu lalu Darsul Khamis kita selesai membahas tema Abdullahi Yuridu Sakana. Ini judul minggu lalu. Abdullah mencari atau menginginkan tempat tinggal. Nanti yang terakhir dengan pola masdar muawwal yasurruna an takuna jaran lana. Ini makna yang terakhir kita. Hari ini kita masuk ad-darsul sadis, belajar yang ke-6. Namanya Abdullah yabahasu an baitin bi jiwari Utsman. Abdullah mencari rumah di samping Utsman, berdekatan, jiwa berdekatan atau bertetangga dengan Utsman. Wa Abdurrahman mungkin fadli awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullahi yabhasu an baitin di jiwari Usmana. Abdullah mencari rumah yang berdekatan dengan Utsman. Nah, sah. Itu judulnya. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidatu Imaratun gedung. Kemudian syiqqaqun. syiqqaqun di tasdid Ustaz. Enggak di tasdid. Syiqqaqun. Syiqqaqun. Ini apartemen. Apartemen. Mufradnya bisa syaqqatun, syaqqah. Itu mufradnya. Apartemen. Mufradnya di tasdid ya Ustaz. Syaqqah. Bukan di tasdid, syaqqah. Lil ijari untuk disewakan. Masdar dari apa maudinya? Ijar berarti ajaro yujiru. Ajara yu'ajiru. Dari ijar masdar. Artinya untuk disewakan. Untuk disewakan. Ijar untuk penyewaan. Untuk penyewaan. Kemudian Mabniyatun yang dibangun. Yang dibangun dari bana. Bana yabni. Ini isim maf'ul. Mabniyatun. Mabniyun. Mabniyun. Kemudian at-tirazul hadithi al-jadidu. At-tirazul hadithu. Wah, iya. At-tirazul hadisul al-jadidu. Tiraz. Mode terbaru. Mode sekarang, mode terbaru. Mode atau gaya terbaru. Tiraz. Model terbaru. Al-i'lanatu iklan. Nah, masdar juga dari maudinya apa? A'lana yu'linu. Nah, i'lan. Informasi. Pengumuman, i'lan. Al-khaliyatu kosong. Dari maudinya Khola. Ajwaf ya. Naqis. Khala yakhlu. Khola yakhlu
Ini isim fa'ilnya. Fa'il. Khaliyatun. Untuk mudzakkar khalin, khalin. Kalau Muannas ada satam. islamnya al-khaliyu. Hmm. Khali. Oh, Kosong, yang kosong tidak terisi. tidak terisi. Tidak. Maka tibu aqoriyati ikotun. Qaryatun ad ya. Oh, nah. Maka tibu aqoriyatun sikotun. Nah, itu Kantor-kantor. beda. eh, Gimana? Makatibu, makatibu kantor, aqariyatun Ya, kantor pemasaran. kantor pemasaran. Kantor pemasaran apartemen. Hmm. Syifqa tuh kasrah. Ini om. Aqariyun muannasnya. Aqoriyun. Muannasnya aqoriyatun. Nah, wasfun sifat dia tuh. Ada ya nasab. Wasbun. Ya, unisbah. Hmm. Maktabun aqariyun artinya Maktabun aqoriyun. Mahallun yajidu fihi syakhsul musa'adata fi bai'in wa syira'in wastijarin lil baiti awid dukani aw ghairiha. hmm. Eh, kelihatan. Ntar om. Pecet ya. Dia sebuah tempat yang Mahallun. didapati oleh Tempat seorang. yang Seorang yang orang mendapati di dalamnya. mendapatkannya di dalamnya bantuan untuk pembelian dan penjualan dan penyewaan untuk penyewaan rumah atau toko atau selain keduanya lainnya. Hmm. Nah, jadi kantor pemasaran maksudnya, ya kan? Masalah. Developer, developer. Ya. Syikka mufradnya tuh. Terkadang syakka. Sini kasrah shin, syikka. Ya, flat apartemen. Kantor pemasaran apartemen. Madbahun, dapur. Dapur. Aqoriyun, tadi Itu muzakarnya kan? akarnya. Manasnya aqariyatun. Aqoriyatun. Rogiba fi, yarghabu fi. Hmm. In, Nah, suka, ragiba fi cinta. artinya menginginkan, menyukai. Oh, hmm. Ragiba fi menyukai, menginginkan. Kalau ragiba an ya ain Membenci. benci tidak suka ragiba an. Man ragiba an sunnati. Barang siapa tidak menyukai sunnahku, falaysa minni. Ragiba fi suka, ragiba an tidak suka. Tidak suka. Tolong al-kalimat jadidah. Al kalimatul jadidatu imaratun siqakun lil ijari mabniyatun at-tirazul hadisul jadidu al-i'lanatu al-khaliyatu makatibu aqariyatun shiqatun matbahun aq- aqariyun roghiba fi yarghabu fi. Nah, baca al-hiwar baina Abdullah wa Utsman. Abdullahi hal astati an ajida maskanan munasiban fi hayyikum. Hmm. Apakah saya bisa menemukan tempat yang cocok di Tempat lingkungan tinggal yang cocok. yang Mas Mas kanan tempat tinggal yang cocok. tempat tinggal yang cocok di lingkungan kalian? Nah, lingkungan. Hai, wilayah. Wilayah. Utsmanu, na'am. Fahuwa hayyun jadidun wa kathirun min imaratihi fiha hiqaqun lil ijari. Ya,
maka dia adalah lingkungan yang baru dan banyak dari gedung-gedungnya. Di dalamnya ada apartemen-apartemen untuk penyewaan, Nah, untuk disewakan. untuk disewakan. Abdullah. Abdullahi Hasanan, walakinnani uridu an takuna ghurafu shiqqati wasi'atan. Baik. Nah, dan akan tetapi saya ingin kamar-kamar apartemen yang luas. Apartemen, kamar apartemennya luas. Kamar apartemen Ruangan, ruangan-ruangan apartemennya luas. Wasi'atan dimaksud sebagai sebagai naat. Naat untuk si enggak, bukan khobar Ustaz. Khobar khobar taku. khobar takun. Khobar takun, isim takun ghuraf. Nah, Ghuraf, ya kan? nah. Wa kadzalika. Wa kadzalika hammamuha wa matbahuha. Hmm. Dan begitu juga kamar mandinya dan dapurnya. Nah, luas ini dia ingin kamar mandi dan dapur yang luas. Air Usman kemana? itma'inna fahadihi syakaku mabniyatun ala tirazil hadithi. Syukafun. Syikaku. Eh, Idza tenang, tenanglah ya Zat. Amr ini Zat. amal dari madanya itma'anna. Itma'anna yatma'innu itmi'nanan itma'inna. Nah, tenanglah. Tenanglah. Maka apartemen ini dibangun dengan model terbaru. Hmm. Wa kulu ghurafiha wasi'atun mislu ghurfati hadhihi. Dan setiap kamarnya, setiap ruangannya luas. Seperti kamarku ini. Nah, Abdullahi wa kaifa ajidu syiqqatan munasibatan, dan bagaimana aku mendapatkan apartemen yang cocok. hmm. Usman fi suhufi i'lanatun katsiratun anis syiqqil khaliyati. Di surat kabar, di koran-koran. Nah, terdapat Eh, informasi yang terdapat banyak. informasi-informasi yang banyak tentang apartemen-apartemen yang kosong. Wa fil hayyi makatibu aqariyatun kasiratun. Dan di lingkungan ini eh, dan Hmm. dan di lingkungan ini ada kantor pemasaran yang banyak. Nah, Abdullahi arghabu fi dhahabi ila ahadi hadhil makatibil aqariyati. hmm. Saya ingin pergi ke salah satu kantor pemasaran ini. Nah, Man, innani a'rifu maktaban fi hada syari'i. Hayya. Sesungguhnya aku mengetahui kantor di jalan ini. nah. Ayo, Ayah, ayo. Oh, asri, bersegeralah. ayo cepat segera. Ayo Ayo. cepat. Nah, bagus Abdurrahman. Kita baca ulang ya. Judulnya Abdullah. Abdullahi yabhasu an baitin bijiwari Usmana. Hmm. Abdullah, hal astati'u an ajida maskanan munasiban fi hayyikum? Usman, na'am.
فهو حي جديد وكثير من عماراته فيها حقق للإيجار. عبد الله حسنا، ولكنني أريد أن تكون غرف الشقة واسعة، وكذلك حمامها ومطبخها. عثمان اطمئن، فهذه الشقق مبنية على الطراز الحديث، وكل غرفها واسعة مثل غرفة هذه. عبد الله: وكيف أجد شقة مناسبة؟ عثمان: في الصحف إعلانات كثيرة عن الشقق الخالية، وفي الحي مكاتب عقارية كثيرة. عبد الله: أرغب في الذهاب إلى أحد هذه المكاتب العقارية. عثمان: إنني أعرف مكتبا في هذا الشارع. هيا. خلاص. رسم. خلاص. شكرا مع عبد الرحمن. Muhasana hadir. Hadiru Ustadz. Ya, kita berdua praktekkan ya. Ana Abdullah. Hal astati'u an ajida maskanan munasiban fi hayyikum? Naam, fahuwa hayyun jadidun wa kathirun min imaratihi fiha siqaqun lil ijari. Hasanan. ولكنني أريد أن تكون غرف شقتي واسعة وكذلك حمامها ومطبخها. Itma'inna, fahazihi siqaqu mabniyatun ala tirazil hadithi wa kullu ghurafiha wasi'atun mislu ghurfati hadhihi. نعم. وكيف أجد شقة مناسبة؟ في الصحف إعلانات كثيرة عن السقق الخالية وفي الحي مكاتب عقارية كثيرة. أرغب بالذهاب إلى أحد هذه المكاتب العقارية. إنني أعرف مكتبا في هذا الشارع. هيا. Gantian. Hasanah. نعم أستاذ. Abdullah. هل أستطيع أن أجد مسكنا مناسبا في حيكم؟ نعم، فهو حي جديد وكثير من عمارته فيها شقق للإيجار. حسنا، ولكنني أريد أن تكون غرف الشقة واسعة، وكذلك حمامها ومط- ومطبخها. اطمئن، فهذه الشقة مبنية على الطراز الحديث وكل غرفها واسعة مثل غرفة هذا. وكيف أجد شقة مناسبة؟ في الصحف إعلانات كثيرة عن الشقق الخالية وفي الحي مكاتب عقارية كثيرة. أرغب في الذهاب إلى أحد هذه المكاتب العقارية. إنني أعرف مكتبا في هذا الشارع. هيا. سنتيم. يوسف حاضر. يوسف Hadir Ustadz. مع عبد الرحمن. يوسف عبد الله. هل أستطيع أن أجد مسكنا مناسبا في حيكم؟ نعم، فهو حي جديد وكثير من عماراته
فيها شقق للإيجار. حسنا، ولكنني أريد أن تكون غرف شقتي واسعة، وكذلك حمامها ومطبخها. اطمئن، فهذه الشقق مبنية على الطراز الحديث، وكل غرفها واسعة مثل غرفة هذه. Terus putus lagi. Mana lagi dua? Ya, wa kaifa ajidu وكيف أجد شقة مناسبة؟ عبد الرحمن. في في الصحف إعلانات كثيرة عن الشقق الخالية، وفي الحي مكاتب عقارية كثيرة. أرغب في الذهاب إلى أحد هذه المكاتب العقارية. إنني أعرف مكتبا في هذا الشارع. هيا. Antum mau? Yusuf, bisa Yusuf? Insya Allah Ustaz. Yusuf, langsung kita pilih latihan kedua At-tadribu tsani. At-tadrib tsani, latihan yang kedua. Ajib kama fin namudaji. Jawablah sesuai seperti pada contoh. An-namudaju. An-namudaju, contoh, sikotun. Kaifa Kita buat najidu sikotun. Ya, kita buat pertanyaan kaifa najidu Kaifa mudhari najidu. adi syikha Mhm. jadi maf'ulun bihinya Ya, munasibah naatnya ya. Naat, jadi di mansub juga ya. Munasibatan. Nah. Betul. Kaifa Kaifa najidu syiqqatan munasibatan. funduk. Funduk. Kaifa najidu fundukan munasibatan. Di sini funduk Munasiban. muzakkar ya. Nah, Munasib. Kaifa Muhandis. najidu fundukan munasiban. Muhandis. Kaifa najidu muhandisan munasiban. Nah, sayyarah. Kaifa najidu sayyaratan munasibatan. Naam, sabil. Kaifa najidu tabiban munasiban. Kaifa najidu siron munasiban. Si'ran. Kaifa najidu si'ran munasiban. Si'ran artinya Si'ran. Mamada si'ran. harga. Harga ya, Tat. Oh, Harga yang cocok. nah, Si'ran. harga yang cocok. Kaifa najidu si'ran munasiban. Si'ran Indonesia. Apa Ustaz? Muhasanah. Langsung funduk. Naam Ustaz. Kaifa najidu fundukan munasiban. Nah, muhandis. Kaifa najidu muhandisan munasiban. Kaifa Sayyarah. najidu sayyaratan munasibatan. Tabib. Kaifa najidu tabiban munasiban. Kaifa najidu si'ran munasiban. Nah, najidu mudhari'. Fa'ilnya mustatir. Nahnu kan. Naam Ustaz, najidu. Si'ran maf'ul bihinya munasiban ad. Si'ran. Naam. Afwan Ustaz. Abdul Rahman. Kaifa najidu fundukan munasibatan. Mudhari muzakkar. Fundukan muzakkar. Apa? Kaifa najidu fundukan munasiban. Isnan, kaifa najidu muhandisan munasiban. Kaifa najidu sayyaratan munasibatan. Kaifa najidu tabiban munasiban.
Nah, Kaifa najidu si'ran munasiban. bagus Bang Rahman. Muhasana at-tadrib salis. التدريب الثالث حاول كما في النموذج Ubah ya. ubahlah Ubah ya. sebagaimana contoh. Hmm. Contoh, ana hal astati'u an ajida maskanan munasiban li. Apakah saya bisa menemukan Apakah saya bisa menemukan tempat tinggal yang sama yang sesuai yang sesuai untuk saya gitu. saya? Sekarang anta mukhatab. Hal Hal tastati'u an tajida maskanan munasiban laka. nanti Hal tastati'ina an antajidi dan antajidi gitu. an tajidi Antajidi maskanan munasiban laki. nah, nunnya dihapus karena ada an. Iya Ustaz. Huwa. Hal yastati'u an yajida maskanan munasiban lahu. Nah, iya. Iya. Hal tastati'u an tajida maskanan munasiban laha. Huma muzakkar. Lima Ustaz. Mama. Huma berarti hal yastati'ani an yajida an yajidai gitu Ustaz. An yajida nunnya hapus. Oh nah, an yajida maskanan munasiban lahuma. Huma muannas. Hal tastati'ani an tajida maskanan munasiban lahuma. Ustaz. Hum hal yastati'una an yajidu maskanan munasiban lahum. Antum hal tastati'una an tajidu maskanan munasiban lakum. Nahnu hal nastati'u an najida maskanan munasiban lana. Hunna itu berarti hal yastati'na gitu Ustaz. An yajidna maskanan munasiban lahunna gitu Ustaz. Syukran. Afwan Ustaz. Umu Yusuf an-namudaju ana hal astati'u an ajida maskanan munasiban li. Hal tastati'u an tajida maskanan munasiban laka. Hal asani hal tasta'ina an tajida maskanan munasiban laki. Salasa huwa ya. Hal yastati'u an
yajida maskanan munasiban lahu. Lahu. Lahu Ustaz, betul? Nah, huwa, Wah, iya. iya. Hal iya, iya. Hal tastati'u an eh, an tajida maskanan munasiban eh, laha. Khamsa, hal huma ya. Hal tas huma muzakkar. Hal yastati'ani an an yajida maskanan munasiban lahuma. Terus huma muannas. Hal huma muannas. Huma muannas. Hal tastati'ani an tajida maskanan munasiban lahuma. Hmm. Terus, sab'ah, hal kum ya. Hal yastati'una an yajidu maskanan munasiban lahum sab'ah samania. Antum. Hal tas hal tas tastati'una an tajida tajida tajidu an tajidu maskanan munasiban la la antum la lakum Hmm. lakum. Nah, tis'ah. Hal nastati'u hal nastati'a hal nastati'u hal nastati'u an najida maskanan munasiban lana. Terus asyara, hal hal nas kenapa? Hal astati'na hal yastati'na an yajidna yajidna maskanan munasiban lahunna. Betul nggak Ustaz? Dan Yusuf, Afwan Ustaz. Abdurrahman, langsung. Anta, Hal tastati'u an tajida maskanan munasiban laka. nah, Anti anti hal tastati'ina an tajidi maskanan munasiban laki wa hal hal yastati'u an yajida maskanan munasiban lahu. Iya, iya. iya. Hal tastati'u an tajida maskanan munasiban laha. Huma mudzakkar. Hal yastati'ani an tajida maskanan munasiban lahuma. Huma mu'annas. Hal tastati'ina hal tastati'ani an tajida maskanan munasiban lahuma. Hum hal hal yastati'una an yajidu maskanan munasiban lahum. Nah, Hal tastati'una an tajidu maskanan munasiban lakum. Nahnu hal nastati'u an najida maskanan munasiban lana. Kunna hal yastati'na an
yajidna maskanan munasiban lahunna. Salah Syukran Abdul Rahman. Hasim Abdurrahman At-Tadrib As-Sadis. Hasim Abdurrahman ada. At-tadribus sadis akmil kama fin namudzaj. Latihan ke-6, lengkapilah sebagaimana pada contoh. An-namudzaju fisuhufi. Fisuhufi i'lanatun katsiratun. Di koran-koran, di surat kabar ada informasi-informasi yang banyak. Nah, ini jumlahnya jumlah Jumlah isinya. fi suhuf syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabar fi suhuf syibhul jumlah fi mahalli raf'in Fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun. i'lanatun sebagai I'lanatun mubtada'un mu'akharun. karena dia nakirah kasiratun sebagai Na'tun lil mubtada'in mu'akhari. Manatul marfu'un. Na'tun an-na'tul marfu'i marfu'un. Wa na'tul marfu'i. Oh ya, wa na'tul marfu'i marfu'un. Alamatu rafi'i ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Nah, i'lanat dia jamak Mu'annas muannas. salim. Naatnya berbentuk mufrad muannas. Ya, karena lanan jamak li ghairil akil. Buat pola seperti itu ya. Fisu. Fisuki ba'i'un badoi'un. Fisuki. Oh, sama ya dengan ini, Ustaz. Nggak apa-apa. Oh, Sesuaikan. Fisuki. Fisuki badoi'u kasiratun. Filfanadiqi. Filfanadiqu Fanadiqi. jairuna Zairun. zairuna kasiruna fil maqari ta'iratun kasiratun fil mustashfayati. Kalau pasien marodun mardo kasiruna fil madinati di kota imaratun kasiratun fil baridi dari kantor pos. Rosa ilu kasiratun. Bagus. Abdurrahman. Muhasana an-namudaju. Nah, Ustaz, an-namuzaju fis-suhufi i'lanatun kathiratun. Fis-suhuf syibhul jumlah Sibuhul jumlah mahal fi mahalli raf'in khabarul muqaddam. I'lanatun mubtada'un mu'akhkharun. Kasiratun na'tun lil i'lanat.
ونحت المرفوع ونعت المرفوع مرفوع وعلامة وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. في السوق في السوق aduh kenapa ya Ustaz? isim nakirah selepasnya ya, nakirah. Nah Ustaz, في السوق خضروات kasiratun. Bisa Nah, Ustaz? fanadiki itu Fil fanadiki ghurafun. Bisa Ustaz? Ghurafun walaupun ghurafun wasi'atun. nah fil Fil maqam mutari ta'iratun kathiratun. fil mustashfayat Fil mustashfayat atibbaun atibau mamnu nasar atibau atibba'u kathiruna. fil madinati Fil madinati mm, jami'at jami'atun kathiratun. fil baridi Fil baridi fil baridi fil baridi tuh kantor pos kantor pos. Hmm, surat-surat nah, surat risalatun rosa kasirat. ilu Oh, rosailu kasiratun. kathiratun mufrad Kasiratun. terus sana Ustaz. Yusuf fis suhufi Yusuf keluar ya nah dia artinya lagi left dia bagian lagi ada nah, sampai sini mungkin coba kita besok insya Allah materi baru fil maktabil aqari itu insya Allah ya Insyaallah. Nah, kantor insyaallah Ustaz. pemasaran kantor developer sampai sini jumpa kita Syukran Umma Abdurrahman Hasanah Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallah.